कियामत सरदार कियामत मंथार कियामत सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गई सरकार सरकार कियामत सरदार कियामत मंथार कियामत আল্লাহ রাসূলকে ডাকতে গিয়ে যদি গলাটা ছিঁড়ে যায় কোন আফসোস আছে मंथार कियामत मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गई सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गई सरकार ये किस शहनशाह वाला की आमद है ये किस शहनशाह वाला की आमद है ये कौन से शाह वाला की आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गई सरकार तन्हा कौन है আল্লাহ রাসূলকে অনেক মহব্বত করে মারহাবা জানিয়েছেন আল্লাহকে কে কার থেকে জোরে ডাকতে পারেন আজকে একটু দেখিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है मेहरबा वो कौन है अल्लाह क्या उच्च शान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों का जान है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह या रब्बल आलामीन আপনারা কিন্তু বলেছেন আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে গলাটা ছিঁড়ে গেলে কার কোনো আফসোস নেই আরেকবার একটু দেখিয়ে দেন না ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তাহাল আমিন মাশাআল্লাহ ফি কুল্লি ওয়াক্তিন ওয়া হিন আল্লাহ জমিনের মালিক কে তোমার আমার খালিক কে তোমার আমার মালিক কে আল্লাহু আল্লাহ হসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আমাদের সম্পর্ক কার সাথে